Time for the undercard bakbakan. Team Triple G versus Team City of Naga. Team City of Naga, Limjon, Erne, Basalan o si Jimboy, sekretarya. Kontra sa Pimo sa Team Triple G, Jomar Jojo. Game 1 on the way. Serve, Erne. Para ono. Tok mo ni Erne. Gilihi andeg awas ni Erne, oy. Side out, bola sa Team Triple G. Okay niya ito ang bakbakan diri sa sitio Birama, Langtad, City of Naga. Sponsor niya ni Boss Manoy Eliser Traya and his family, Traya's family. Servisyo Jomar. Agay Jid, tok mo nerne. Good item. Side out. No na dire. Pre, hata ka, pre. No na dire, boss. Servisyo Limjon. Win. Igualis ono na? Igualis ono na atong game 1 na sa undercard bakbakan. Okay na servisyo Limjon. Para 2 win 2-1 2-1 Okay na itong bakbakan diri sa Sitio Birama, Barangay Langtad, City of Naga, under ni sa partner bola promotion. 2 na kini para 3 servisyo Limjon Jojo to Jimboy Jojo and Jimboy la Erne lapdos na hindi, sahod pa ni Jojo. Tok mo ni Jade. 3-1 na, 3-1. In favor of Team City of Naga. Shout out din ni Mathia Traya. Jojo. Jimboy. Jimboy again. Gidabu-dabuhan si Jojo. Ato arang kamang-kamang. 4 na 4-1. Okay na servisyo Limjon para 5 win 5-1 na 5-1. Shout out Milin Wells og ni Stephen Wells. Richie Rosauro shout out. Iban Rosauro shout out og ni Red Traya shout out. 5-1 kini para sa servisyo Limjon. Away from home, side out bola sa Team Triple G. Servisyo Jojo para 2 Jomar Lobo. Gilap dosa ni Limjon. Ipusdak Jojo Jomar. Wala. Ungasin ang bola diri sa Team Triple G. Agay ipatay na. Win 2-5 na 2-5. 2 against 5. 3-point lead sa Team City of Naga. Erne Lobo. Gilap dosan Jomar. Kipon ang Jojo la. Jomar again. Padpad na. Agay lamiya pagkapatay ni Erne. Wa kabantay ang tanan. Side out. 5-2 lang yapon 5-2. Servisyo Jimboy. Kini para 6. Serve Jimboy. Jomar. Agay. Hawan pas kang manang. Change court. Size 2. In favor of Team City of Naga. This game is brought to you by Maricel Antoinette Chicharon Karkar. Bisiling Chicharon pwedeng ulamin sa sarapog ang email ban for rent. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Email ban for rent. Win! City 2 na, City 2. Shout out Dobby Kakanog, GC and Milsey, shout out. Pipip, shout out. Glendale, shout out. Iking o ni Insoy, shout out. Servisyo Jimboy. 7-2. May pusdak na si Erne. Binumba sa Erne. Kuha ni Jomar. Ay, di madawat ang tirang Jomar. Otso na. Servisyo para 9.
9-2. 9-2 na. 9-2. Shout out ang Marilyn Traya. Meros and Dane. Ali Traya Jr. Shout out. Servisyo Jimboy. Gubat na si Ernie ha. O si Jojo. 2 G's. 2 G's na. Kini para 11. Serve Jimboy. Ayan, sentro. Kuha pa Jimboy. 11-2 for the win ang Team City of Naga sa ato ang game 1 sa atong undercard bakbakan. O servisyo Jimboy on the way para daw to ara. Game over na midawg sa game 1 ang City of Naga ang team la ni Limjon Ernie og ni Jimboy. Watch out mo guys sa atong game to.